हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। समस्त को पिला माने मोर क्लास को वेलकम करूची मु। तो पिला माने हमें ऑलरेडी कोन करि सरछनी तुमरो पोषण रो पिला माने हमें तीनटा क्लास हमर कंप्लीट सरिछि हो कि नै। हमें तीनटा क्लास पिला माने हमें ऑलरेडी कंप्लीट करि सरलेनी ना कोन हो ना। ठीक अछि। तो तीनटा क्लास रो पिला माने हमें सबुथरे कोन करि सरछंदी हमें प्लांट रो फोटोसिंथेसिस केमति होची ऑलरेडी पढि सरछंदी। ता सहित पिला माने हमें एनिमल बॉडी रो आज केमिति बा गोटे ह्यूमन बीइंग बा गोटे मनुष्य रो पिला माने खाद्य तंत्र बा पाकतंत्र किभଳି रहिछि से विषय रे आज रो क्लास रे हमें पढिबा। तो हमें पूर्व क्लास रे ऑलरेडी कोन कोन पढि सरछंदी खाद्य रो प्रकार भेद हमें पढि सरछंदी हो कि नै। तो खाद्य को पिला माने केते भाग रे विभक्त करा जायछि किभଳି विभक्त करा जायछि से विषय रे हमें ऑलरेडी पढि सरछंदी। खाद्य रो पिला माने विभागीकरण हमें पढिछंदी हो कि नै। ता सहित पिला माने प्राणी मानकर विभागीकरण पोषण रो प्रकार भेद अनुसार हो कि नै। पिला माने कोन ना प्राणी मानकर विभागीकरण ताहा मध्य पढिले से भଳି पिला माने उद्भिद माने मध्य कि भଳି कार्य करंती बा उद्भिद शरीर रे कि भଳି रूप रे पिला माने कार्य करि थाए कि ना पोषण कि भଳି यातायात करि थाए कि भଳି पिला माने ता देहरे परिवहन होय थाए ता विषय रे मध्य हम आलोचना करि सारछंती हो कि नै। तो पिला माने आज रो क्लास रे हम आलोचना कोन करबा ना आज रो क्लास रो पिला माने कोन करबा ना हमें आलोचना करबा जे प्राणी मानक शरीर रे पिला माने पाकतंत्र कि भଳି रूपे कार्य करिता बुझि पारलो। क्लियर समस्तंकर बहुत ही बढ़िया। तो पिला माने आज रो क्लास टी को स्टार्ट करबा समस्त को वेलकम पिला माने आई होप समस्त बहुत भलो रे थिबो एवं समस्तंकर एग्जाम पे पिला माने समस्त बहुत भलो भाव रे मते एन्जॉय करथबो। एग्जाम पे भलो भाव रे पिला माने कोन करथबो ना समस्त प्रिपरेशन समस्तंकर A1 चलिथिबो। ओके एहा ही म आशा करे बुझि पाला पिला माने। तो लेट करबानी हमरो क्लास टी को हमें स्टार्ट करबा। देखो ऑलरेडी पिला माने हमें जेमिति तुमरो टॉपिक रहिछि हमर कोन कोन सरिछि मु तुम मानन को कहि रखुछि। पोषण पिला माने वर्तमान आज रो क्लास रे सरि जिवो एवं आगु को पिला माने हमें कोन करबा ना प्रत्येक टी क्लास को डिस्कशन हमें करि करि चलिबा। एमिति तुमरो पिला माने केतेटा अछि 11टा क्लास रहिछि एवं 11टा क्लास रु संपूर्ण 11टा चैप्टर को हमें सरेबा ता सहित आउ कोन सरिबो ना तुमरो पिला माने एमसीक्यू भी सरिबो क्लास भी सरिबो ता सहित पिला माने तुमरो एमसीक्यू भी सरिबो बुझि पारलो। तो समस्त को पिला माने सब किछि जिंस कोन हबो ना सब किछि जिंस पिला माने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाउछि। ओके आई विल प्रोवाइड ऑल दिस थिंग्स पिला माने समस्त को फ्री ऑफ कॉस्ट दैट टू बी नोट्स सहिते ता सहित पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देबी ता सहित पिला माने आउ कोन ना एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हमें करिबा बुझि पारलो। तो जोरा भी तुमर रहिछि पिला माने स्कॉलरशिप एग्जाम जेमिति कि पिला माने एनएमएमएस एवं आउ कोन एनआरटीएस दुईटी पाई एवं ता सहित जेतिरो भी पिला माने तुमरो क्लास 7 थ्रू नै कि क्लास 7 थ्रू नै कि 8 पर्यंत पिला माने सब जगह तुमरो एनुअल एग्जाम पिला माने अप टू 10th एवं 10 थ्रू एवव सबु पाई पिला माने तुमरो एठी कोन हबो ना बायोलॉजी कंप्लीटली करा जिवो। ओके हायर क्लास पिला माने बायोलॉजी एवं अप टू 10th पिला माने तुमे तुमरो कोन पाइबो ना फिजिकल साइंस ता सहित बायोलॉजिकल साइंस। ओके सबु तुमको एठी कोन करा जिवो ना क्लासेस प्रोवाइड करा जिवो दैट टू बी ऑल टोटल पिला माने फ्री ऑफ कॉस्ट रे। ओके विथ प्रॉपर नोट्स एंड गाइडेंस बुझि पारलो। तो समस्त पिला माने रेडी हे जाय एवं समस्त वर्तमान पर्यंत जो माने भी चैनल को सब्सक्राइब करिनो से माने जथा शीघ्र पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो टी को लाइक करिनो एवं कमेंट सेक्शन रे निजर ओपिनियन दे दियो पिला माने फटाफट। ओके सो स्टार्ट करबा। ऑलरेडी जेमिति पिला माने तुमको स्टार्टिंग रो मु कहि सारि छि हमें प्राणी उद्भिद मानकर पिला माने कोन ना विभागीकरण हमें पढ़ी सारी चंती सेमानंकर पोषण रो प्रकार भेद हमें पढ़ी सारी चंती। ठीक से बळी पिला माने आज हमें कोन करबा ना आज हमें पढ़िबा कोन पढ़िबा ना आज हमें पढ़िबा पिला माने मनुष्यर पाकतंत्र विषय रे पढ़िबा।
ହଁ କି ନାଇଁ? ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଭିଦର ମଧ୍ୟ କଣ ରହିଛି ନା ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କଣ କରିଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ପରିବାହିତ ହଉଛି, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ରହିଥାନ୍ତି ବା ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ରହିଥାଏ ତା ଶରୀରରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବି ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି ନା ଏକ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯିଏ କଣ କରୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ହଜମ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସରଳୀକୃତ କରି କୋଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଏବଂ କୋଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ କିଭଳି ପିଲାମାନେ କଣ ହଉଛି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି। କଣ କରୁଛି ନା ପିଲାମାନେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଗତି କରୁଛି, ତାର ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ପଢିବା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ପାକତନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗତି କରିଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପଢିବା। ତ କଣ କହିଲା ଦେଖ, ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ହଁ କି ନାଇଁ? ଏହା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢି ଆସୁଛୁ ଯେ କଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତାହା ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ତାହା କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ନା ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ହଁ କି ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଠିକ ସେମିତି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମ ପାକତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ପରେ ଦ୍ୱାରା ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶେଷରେ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ଅଂଶ ମଳ ରୂପରେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ପିଲାମାନେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ବାହନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ। ସେ କଣ କରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ନେଇକି କୋଷ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଓକେ, ମନୁଷ୍ୟର ପାକତନ୍ତ୍ର ପାକନଳୀ ଓ ପାକଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କଣ? ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ପାକତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ନା ପିଲାମାନେ, ତ ପାକତନ୍ତ୍ର କାମ କଣ ନା ପାକତନ୍ତ୍ରର କାମ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଖାଆନ୍ତି ନା ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଖାଆନ୍ତି ନା ତାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ପାକତନ୍ତ୍ରର କାମ। ଓକେ, ତ ଯୋଉ ପାକତନ୍ତ୍ରଟି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ ନେଇକି ତିଆରି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ପାକ ନଳୀ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ହଉଛି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଏହା ହଉଛି ଆମର ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଂଶ। ତ ଏକ ଏବଂ ଦୁଇ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ପାକତନ୍ତ୍ରଟି ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ପାକ ନଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କଣ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। କ୍ଲିୟର? ଦୁଇଟି ଯାକର ମିଶ୍ରଣରେ ଆମର ପାକତନ୍ତ୍ରଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ପାକନଳୀ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଳ ଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପାକନଳୀ ଅଛି ସେ ପାକନଳୀଟି କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ସରିଛି ନା ମଳ ଦ୍ୱାରରେ ସରିଛି। ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାକତନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ପାକତନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖ ନା ପାଟି, ତାପରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଗ୍ରସନୀ, ଗ୍ରାସନଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ମଳାଶୟ ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାକ ନଳୀଟି ପିଲାମାନେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋଉଠୁ? ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶେଷ କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ମଳ ଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖ ପାକ ନଳୀଟି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ ପରି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ ପାଣି ପୁରେଇଲେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଆମେ ମୁଖ ବାଟେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ପାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଳ ଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ଶରୀରର ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା ବର୍ତ୍ତୁଳ ବା ଚକ୍ରାକୃତି ପେଶୀ ଓ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କିଭଳି କେମିତି ଗଠିତ ହୋଇଛି ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ନା ବର୍ତ୍ତୁଳ ବା ଚକ୍ରାକୃତି ପେଶୀ,
एमिति गोल गोल हेकी पेशी गुड़िक थिबे ता सहित अनुदैर्घ्य पेशी माने कोन पिला माने लंबा लंबा पेशी कोष गुड़िक द्वारा गठित होइचंती जहा फल रे पिला माने कोन हे परिछि गोल फल रे पिला माने हमर पाकनळीटी गोल आकारर एवं बा पाइप आकारर एवं लंब दैर्घ्य थिबारु बा लंब अनुदैर्घ्य पेशी गुड़िक थिबारु ताहा कोन हेछि ना लंबा हेकी रहिचंती खाद्य नली मध्य खाद्य जेपर खाद्य पेरिस्टालसिस बा पुरह सरण द्वारा गति करिथाय किभଳି गति करूची ना खाद्य गुड़िक पिला माने हम शरीर मध्य कौन करिथांती ना पेरिस्टालसिस मोशन द्वारा कौन करिथांती गति करिथांती केमिति ना पेरिस्टालसिस ओके तो पेरिस्टालसिस बा पुरह सरण पिला माने कौन ना सर्वदा आगु को जाइथांती पेरिस्टालसिस पुरह सरण माने कौन सर्वदा आगु को जीवा पिला माने ठीक अछि तो देखो जते बेले हम एठी कोन करिबा ना जते बेले पिला माने गोटे पाइप रो जी माने करे गोटे हम कोन हम देखिले हमर खाद्य नळीटा पिला माने कोन पाक नळी गोटे पाइप आकार रो तो ए भली भाबरे किछि रहिथिबो एवं यार दुई पट पार्श्व रे कोन हिथिबे ना कोष माने पिला माने किछि ए भली भाबरे सज्जित होइकी रहिथिबे बा सज्जे हेइकी रहिथिबे हां कि नै तो ये प्रत्येक कोष कौन करती जिते बड़े खाद्य नली भितर को पिला माने गोटे खाद्य प्रवेश करिताए तो ये कोष गुड़ी पिला माने कौन करथांती ना खाद्य गुड़ी को आग को ठेली थांती बुझी पाल आग को ठेली थांती जहा फल रे खाद्यटी कौन होता है ना खाद्य नली भितर सहजरे गति करि पारि थाए ओके ताहाकु पिला माने कौन कहा जाए ना पेरिस्टालसिस मोशन बोली कहा जाए बा पुरह सरण बोली कहा जाए क्लियर समस्त को एतिकी एतिकी समस्त को बुझी पारिल पिला माने बुझी पारल ना बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट जीवा पिला माने वर्तमान पिला माने हमें आरंभ करिबा हमर रहिचंदी जो सब अंश गुडी को जहा को पिला माने हमें कोन करिथांती ना व्यवहार करिथांती हमर प्रत्येकटी बा हमें जो पढिले पिला माने कोन हमर पाकनळी रो विभिन्न अंश गुडी को विषय रे हमें वर्तमान पढ़िबा प्रथमे पिला माने किया आसीबो ना पाटी ओठ द्वारा घेरी होई रहिचंती हां कि नै पाटी होची पिला माने हमर प्रथम भाग तो पाटी पिला माने कोन हेछि ना ओठ द्वारा घेरी हेकी रहिछि चित्र रु तुमे देखि पारुतबो ऊपर ओठ एवं तळ ओठ दुईटी कोन करिचंती ना हम पाटी को पिला माने घेरिकी रहिचंती पाटी भितर को पिला माने रहिछि मुख गह्वर एवं एहा मध्ये रहिछि गाल जीभ ताळु और दांत पिला माने रहिछि कौन ना प्रथम भाग होची तुमरो पाटी पिला माने एवं पाटी भितर को जदि हमें जिबा तो पाटी भितर को पिला माने हमें गले कौन कौन देखिया को पाइबा ना पाटी भितर को पिला माने हमें जते बडे प्रवेश करिबा तो सेही स्थान रे हमें कौन कौन देखिया को पाइबा ना जीभ पाइबा बुझी पारलो जीभ पाइबा ताळु पिला माने ऊपर अंश एवं दांत रहिछि एवं ता सहित दुई पटे गाल मध्य रहिछि तो संपूर्ण रूप रे जणा पडुछि जे एतिकी अंश होछि पिला माने कोन आमर मुख गह्वर हां कि नै एतिकी अंश पिला माने कोन आमर ना मुख गह्वर क्लियर बहुत बढ़िया तो नेक्स्ट जीवा देखो पाटी परे पिला माने आमर कोन रहिछि ना दांत रहिछि तो देखो मनुष्यर जीवनर गोटे मनुष्यर जीवन काल मध्य दुई थर दांत उठी थाए हाँ कि नहीं पिला माने तुमर पिला बेलू गोटे दांत उठी थाए एवं जेते बेले पिला माने तुमे 14-15 वर्षर हेई जाओ सेते बेले कोन हुए ना तुमर दांत झड़ीबा आरंभ होए एवं सेई भांगी जाइतिबा स्थान रे दांत भांगी जाइतिबा स्थान रे गोटे नूतन दांत पिला माने कोन हुए ना सृष्टि हुए हाँ कि नहीं एवं से नूतन दांत को जदि हमें पुणी कौन करिबा ना भांगी देबा तेबेले ता प्रतिबदल रे आउ अन्य दांत बा नूतन दांत उठिबो नाही तो एठी कौन कहिला ना गोटिए मनुष्यर जीवन काल मध्य दुई थर पिला माने दांत उठी थाए जणे वयस्क व्यक्तिंकर प्रति माड़ी रे पिला माने चारोटी कर्तन दांत रहिछि तो केमिति कर्तन दांत 1 2 3 ये हेले 4 ए चारोटी होछि पिला माने कोन तांकर कर्तन दांत से भली दुईटी छेदक दांत 1 2 दुईटी छेदक दांत बा स्वान दांत बोली जहा को कहा जाए तो पिला माने जो कर्तन दांत अछि ना चारोटी ए कर्तन दांत को पिला माने कोन करिथाय ना खाद्य को काटिबारे सहाय्य करे के सहाय्य करे खाद्य को काटिबारे के सहाय्य करूची ना हमर ए कर्तन दांत से भली पिला माने छेदक दवा स्वान दांत कोन करिथाय
ନା ଛେଦ କରିବାରେ। କଣ ନା ଛେଦ କରିବାରେ। ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମାର୍କ କରିଥିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କୁକୁର ଅଛି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ କୁକୁରର ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଚାରୋଟି ଦାନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ତଳେ ଦୁଇଟି ପୁରା ଗୋଜିଆ ହେଇକି ଲମ୍ବା ହେଇକି ବାହାରିଥାଏ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ବା ଛେଦକ ଦାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ରହିଛି ନା ଚାରୋଟି ଚର୍ବଣ ଦନ୍ତ, ଚାରିଟା ପିଲାମାନେ ରହିଛି କଣ ଚୋବେଇବା ଦାନ୍ତ, 1 2 ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ 3 ଏବଂ 4। ଏଇ ଚାରୋଟି ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ଚର୍ବଣ ଦନ୍ତ, ଯିଏ କି ପିଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କଣ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ। କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଲାମାନେ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ୍ଲିୟର? ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ରହିଛି 6ଟି ପେଷଣ ଦନ୍ତ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ରହିଛି 6ଟି ତୁମର ପେଷଣ ଦନ୍ତ, 1 2 3 ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ 4 5 ଏବଂ 6। ଏଇ 6ଟି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ପେଷଣ ଦନ୍ତ, ଯିଏକୁ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପେଶିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଅଛି 4 ପ୍ଲସ 2 ପ୍ଲସ 4 ପ୍ଲସ 6 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 16। ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ ନା ଏତିକି ଭାଗରେ କେବଳ ଉପର ଭାଗରେ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେଟା 16ଟି ଦାନ୍ତ। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଉପରେ 16ଟା ଅଛି ତାହେଲେ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ କେତେଟା ରହିବ ନା ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବି 16ଟା ରହିବ। ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କେତେ ନା 16 ପ୍ଲସ 16 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 32ଟି ଦାନ୍ତ ପିଲାମାନେ ରହିଥାଏ। କେତୋଟି 32ଟି ଦାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୁଝିପାରିଲ? ବହୁତ ହି ବଢିଆ। ଏହାପରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଜିଭ। ଜିଭ ପିଲାମାନେ ଆମ ଶରୀରର ଏମିତି ଏକ ଅଙ୍ଗ ଯାହା ବିନା ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ବଞ୍ଚିବା କଣ ହେଇପଡେ ନା କଷ୍ଟକର ହେଇପଡେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଜିଭରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଜିଭକୁ କଣ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ମାର୍କ କରିବା, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମିରରରେ ଦେଖିପାରିବ ଜିଭରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ତୁମକୁ କଣ ନା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରର ପିଲାମାନେ କଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏମିତି ସବୁ କଣ ହେଇଥିବ ନା ସବୁ ଉଠିକି ଥିବେ, ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡିକ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ, ଆହାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ। ତ ଜିଭରେ ଥିବା ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ଗୁଡିକ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଏମିତି ରହିଥାଏ ନା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି, ତ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡିକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ। ଏବଂ ଏଇ ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ହିଁ ପିଲାମାନେ କଣ କରିଥାଏ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବାରେ ବା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଆଉ କଣ କରେ ନା ଆଉ କଣ କରେ ପିଲାମାନେ ଏଥି ସହିତ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯାହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବେଇ ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥାଏ ନା ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ତୁମର ଜିଭ ନଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କଥା କହିପାରିବ କି? ନା କହିହବନି। ତେଣୁ କଣ କହିଲା ନା ଜିଭ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କୋଉଥିପାଇଁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ତୁମେ ଚିତ୍ରରୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେଉଁ ଅଂଶରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ପିଲାମାନେ ବାରି ପାରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର 4ଟି ସ୍ୱାଦ ରହିଛି, ପିତା, ଖଟା, ଲୁଣିଆ ଏବଂ ମିଠା। ଏଇ 4ଟି ପିଲାମାନେ ଆମର ସ୍ୱାଦ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଦ ଅଛି ନା ସେ ସବୁ କିଛି କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଆମ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଂଶରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାହା ଜଣା ପଡିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିୟର? ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଯିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ଅଛି ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରାସ ନଳୀ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଚିତ୍ରରୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲମ୍ବା ପାଇପ ଟା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଗ୍ରାସ ନଳୀ କହିଲେ। ଗ୍ରସନୀ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ଏଇ ପାଖରେ ରହିଛି ତୁମର ଗ୍ରସନୀ। ଓକେ, ଦେଖ ଗ୍ରସନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ବାୟୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କମନ ପ୍ୟାସେଜ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତି କି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଡ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଏନଏଚ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରୋଡ ରେ କଣ ନା ଗୋଟେ ପଟେ ଗାଡି ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଗାଡି ଆସନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେଇ ରୋଡ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇପାରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଯାଇପାରେ ନା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇପାରେ ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କମନ ପ୍ୟାସେଜ ହଉଛି କିଏ ଗ୍ରସନୀ।
तो ग्रसनी शेष मुंडे दुईटी नली जथा खाद्य नली गलेट और श्वास नली ग्लटिस को खोली था जदि पिला माने ए बॉक्स टाकू मु कोन कहिबी ए बॉक्स टाकू जदि मु कहिली पिला माने ग्रसनी ताले ये कोन हेछि ना पुणी पिला माने दुई भाग रे विभक्त होई जाईछि गोटे होछि मोर खाद्य नली एवं अन्यटी पिला माने कोन ना अन्यटी होछि पिला माने मोर होछि श्वास नली ओके एवं यही खाद्य नली को पिला माने कोन कहा जाय ना खाद्य नली को गलेट एवं श्वास नली को ग्लटिस बोली कहा जाय काहे की कारण पिला माने श्वासक्रिया नली बा श्वास नली रो जोठू आरंभ होइछि सेही पाखरे पिला माने गोटे तरल पदार्थ एक पतला पदार्थ पिला माने बा परदाटिए रहिछि बुझि पालो तेन जहार नाम की पिला माने कोन एपिग्लॉटिस बुझि पालो ताको कोन कहा जाय एपिग्लॉटिस तो यही एपिग्लॉटिस रो नाम अनुसार श्वासनली को कोन कहा जाउछि ग्लॉटिस बोली कहा जाय एवं खाद्य नली रो द्वार को गलेट बोली कहा जाय ओके श्वासनली रो द्वार रे एक तरुण स्थिर प्लेट रहिछि जहा को अधिजिह्वा बा एपिग्लॉटिस बोली कहा जाय एबे ही कहिली तुमको ता सहित पिला माने ग्रास नली के बेक मध्य दे तळ आड़ को गति करी मध्य छदा भेद करी पाकस्थली को जाय थाए कुआड़ जाय देखो एई ठारे पिला माने तुमरो कोन रहिछि ना मध्य छदाटी रहिछि बुझी पारलो एई प्रकार रहिछि तुमरो कोन ना मध्य छदा रहिछि कोन मध्य छदा रहिछि क्लियर तो से मध्य छदा पिला माने कोन हेछि ना से मध्य छदा को भेद करिकी भी तुमरो ग्रास नली कोन अछि ना स्टोमक पाखक वा पाकस्थली निकट रे पहुंची जाइछि एवं पाकस्थली रे ही खोलिछि क्लियर ओके वर्तमान पिला माने खाद्य आसी पहुंची गला कोठी पाकस्थली रे खाद्यर परिणति कोन हबो देखिबा ना खाद्यर परिणति रे उदर गह्वर रो बाम पटे पिला माने पाकस्थली रहिछि हम कि नै तुमे एटी प्रीवियस चित्र रे पिला माने देखि परिबो प्रीवियस चित्र रे तुमे कोन करि परिबो ना तुमे देखि परिबो पिला माने जे एठी पिला माने कोन रहिछि ना सामान्य पिला माने को बड रहिछि ना बाम पटकू पाकस्थलीटी रहिछि उदर गह्वर मध्य रे बाम पटकू पिला माने पाकस्थलीटी रहिछि ऊपर भाग चौड़ा और तळ भाग पिला माने कोन हिते ना कम अणुओसारिया होइता कम ओसारिया ऊपर अंश देखि पर तो केते चौड़ा अछि किंतु तळ भाग देखुन केमदि अछि तळ भाग कोन अछि कम ओसारिया अछि ऊपर अंश को कार्डियक स्टोमक बोली कहा जाय ए जो ऊपर अंशटी रहिला ऊपर अंशटी को कार्डियक स्टोमक कहा जाय एवं तळ भाग को कोन कहा जाय ना पाइलोरिक स्टोमक बोली कहा जाय ओके तो पाइलोरिक स्टोमक रो शेष भाग रे एक मांसपेशी रहिछि जहा को पाइलोरिक स्फिंक्टर बोली कहा जाय एई भाग रे पिला माने कोन अछि एक शेष भाग रे एक मांसपेशी रहिछि जहार नाम कोन जहार नाम होछि कोन पिला माने ना पाइलोरिक स्फिंक्टर ओके पाइलोरिक स्फिंक्टर एहार संकोचन और उन्मोचन फल रे पाकस्थली रु अर्धजीर्ण खाद्य अल्प अल्प परिमाण रे क्षुद्रांत्र मध्य को प्रवेश करिथाय बुझी पालो एते कि पिला माने समस्ते ठीक अछि तो वर्तमान पिला माने जिबा नेक्स्ट को ओके तो जिबा पिला माने नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पिला माने हमर कोन अछि क्षुद्रांत्र और बृहदंत्र पिला माने रहिछि कोन क्षुद्रांत्र और बृहदंत्र पिला माने हमर रहिछि तो क्षुद्रांत्र एवं बृहदंत्र पिला माने कोन करे देखो क्षुद्रांत्र पाकस्थली ठारो बृहदंत्र पर्यंत लंबिछि बुझी पारलो पाकस्थली ठु आरंभ होइछि
ପାକସ୍ଥଳୀଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ପିଲାମାନେ କୋଉଠିକି ଲମ୍ବିଛି ନା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ତ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରଟି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ନା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କଣ କଣ? ଗ୍ରହଣୀ, ଜେଜୁନମ ଓ ଇଲିୟମ। ଏ 3 ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର କଣ ହେଇଛି ନା ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ ଏବଂ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବୃହଦନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ। ଏହା ପରେ କଣ ଆସି ଯାଉଛି? ଏହା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୃହଦନ୍ତ୍ରଟି କଣ ହେଇଛି ନା ପିଲାମାନେ ଏହା ଆମର ଶେଷ ଅଂଶ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ମଳାଶୟ ବା ମଳଦ୍ୱାରରେ ଖୋଲିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହାକୁ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ସିକମ, ଗୋଟେ କୋଲନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମଳାଶୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ସିକମ, କୋଲନ ଓ ମଳାଶୟ। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ସେହିପରି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଇଲିୟମ ଓ ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ସିକମ। ତ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ସେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଅଂଶ ଇଲିୟମ ଓ ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ପିଲାମାନେ ସିକମ ର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ନାମକ ଏକ ଅବଶେଷ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। କଣ? ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଛି ନା, ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କଣ? ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ କୁହାଯାଏ ବା ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଏହା ପୂର୍ବେ ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବି କଣ ହଉଥିଲା? ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁ କଣ ହଉଛି ନା ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ତ ସାର୍ ବହୁତ ରହିଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ତ ସବୁ ସାନ ରହିଛି ସାର୍। ହେଲେ ବି ଆମେ ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ପିଲାମାନେ ତାର ନାଁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କଣ ପାଇଁ କରିବାନି? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରକୁ ବୃହଦନ୍ତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଉନି କିମ୍ବା ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉନି? କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଓସାର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଛ ନା କେତେ ମୋଟା ଅଛି? ଦେଖିଲ ନା? ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ପିଲାମାନେ ଓସାର ପିଲାମାନେ କେତେ ମୋଟା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ତୁଳନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ପିଲାମାନେ ଓସାର କେତେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ। ଏବଂ ଏହି ଓସାରକୁ ନେଇକି ବା ମୋଟେଇକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ବୃହଦନ୍ତ୍ରଟି ଖୋଲି ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ମଳାଶୟକୁ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇକି କଣ ହେଇଥାଏ? ଆମ ଶରୀରରେ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ବି ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ତାହା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୁ। ଦେଖ କଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ରେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପାକତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଓକେ, କଣ କଣ? ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ଯକୃତ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅଗ୍ନାଶୟ, ବୃହଦନ୍ତ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ମଳାଶୟ ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଣ? ଆମର ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ପିଲାମାନେ କାମ କଣ ନା ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସରଳୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପାକନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ପାକନଳୀ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସେଗୁଡିକ କଣ କଣ? ପ୍ରଥମେ ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କୋଉଠି ରହିଛି ନା ଆମର ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ କେତେ ଯୋଡା ରହିଛି ନା 3 ଯୋଡା ପିଲାମାନେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ 3 ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କଣ ନା କ୍ଷରିତ ହଉଥିବା ଲାଳରେ ପିଲାମାନେ କଣ ରହିଛି ନା ଟାଇଲିନ ନାମକ ଏନଜାଇମ ରହିଛି, ଯିଏ କି ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛି ନା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। କୋଉଠି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ଆମର କେତେ ଯୋଡା ନା 3 ଯୋଡା ପିଲାମାନେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଯୋଉ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହଉଛି ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ କଣ ରହିଛି ନା ଟାଇଲିନ ନାମକ ଏନଜାଇମ ରହିଛି, ଯିଏ କି ପିଲାମାନେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲାମାନେ କିଏ ରହିଲେ ନା ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି। ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହଉଥିବା ପାଚକ ରସରେ ଲବଣାମ୍ଳ ସହିତ ପେପସିନ ଓ ଲାଇପେଜ ପିଲାମାନେ ରହିଥାଏ। କଣ ରହିଛି? ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ପିଲାମାନେ କ୍ଷରିତ ହଉଥିବା ପାଚକ ରସରେ ଲବଣାମ୍ଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ପେପସିନ ଓ ଲାଇପେଜ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ठीक से भली पिला माने यकृत रे कोन अछि एहा खाद्य नली बाहर रही था एवं एहा ग्रंथि मानक मध्य सर्वबृहत अटे एथिरु क्षरित पितरस नली द्वारा ग्रहणी मध्य को प्रवेश करि थाए से भली पिला माने कोन देखो 4 नंबर रे रहिला हमर अग्नाशय एथिरु उभय एंजाइम और हार्मोन क्षरित होतवारु एहा को पिला माने कोन कुआ जाय ना मिश्रित ग्रंथि बोली कुआ जाय काहे कि ना पिला माने अग्नाशय त हम शरीर रे गोटी अछि एवं से गोटी रु ही कोन अछि हार्मोन भी बाहरुची ता सहित एंजाइम भी बाहरुची बुझी पारलो तेणु तो पिला माने उभय प्रकार रो बाहरुची तेणु आको कोन कुआ जाय मिश्रित ग्रंथि बोली कुआ जाय एथिरु क्षरित होतबा अग्नाशय रस रे अमाइलेज लाइपेज एवं प्रोटीएज परि खाद्य हजमकारी एंजाइम रहिछि कोन कोन ना अमाइलेज लाइपेज एवं प्रोटीएज परि खाद्य हजमकारी एंजाइम रहिछि ए समस्त एंजाइम ग्रहणी मध्य रे खाद्य सहित मिसि थाए कोठी ग्रहणी सहित आसिकी ही मिसि पारिबे ओके ता सहित देखो वर्तमान पिला माने कोन देखिया 5 नंबर रे कोन रहला ना आंतरिक ग्रंथि पिला माने कोठी अछि ना अछि क्षुद्रांत्र मध्य रे काम कोन ना एथिरु पिला माने होतबा क्षरित होतबा आंतरिक रस जेहेतु आंतरिक ग्रंथि रु क्षरित होउची तेणु आर नाम कोन पिला माने आंतरिक रस एवं एई आंतरिक रस रे रहितिबा विभिन्न प्रकार एंजाइम पिला माने हजम प्रक्रिया शेष करितांती काहे कि पिला माने ना हमर खाद्य गुडी कर हजम प्रक्रिया शेष कोठी होउची ना हमर पिला माने क्षुद्रांत्र रे होउची बुझी पारलो क्षुद्रांत्र मध्य रे हमर खाद्य गुडी कर संपूर्ण हजम प्रक्रिया शेष होई थाए बृहदंत्र रे हमर खाद्य गुडी कर हजम प्रक्रिया शेष होई न थाए कोठी शेष होए क्षुद्रांत्र रे होई थाए ओके एतिक होची पिला माने कोन हमर विभिन्न प्रकार पाक ग्रंथि जो माने कि विभिन्न प्रकार पाचक रस पिला माने निर्गत करितांती हम शरीर मध्य रे खाद्य को सरलयुक्त करबा निमंते बुझी पालो समस्त बहुत ही बढ़िया वर्तमान देखिया पिला माने कोन ना पाचन क्रिया कोन ना खाद्य हजम हेबा प्रक्रिया को कोन कहा जाय ना पाचन क्रिया बोली कहा जाय खाद्य मध्य थिबा जल विटामिन और धातव लवण सीधा सड़क शरीर द्वारा व्यवहार होई परिबो किंतु अन्य उपादान गुडी सीधा सड़क व्यवहार होई पारे नाही कहा कहा को छाड़ी देले जल विटामिन एवं धातव लवण को छाड़ी देले अन्य कोनोसी भी श्वेतसार पृष्टिसार स्नेहसार जीवसार एगुडी कोनोसी मते भी कोन हे परिबेनी ना हम शरीर रे सीधा सड़क भाव रे व्यवहार होई परिबे नाही तो कोन ना एमन विभिन्न प्रकार कोन हितने प्रथमे हम शरीर रे माने हजम हेबे तो कोन ना विभिन्न प्रकार हजम प्रक्रिया गुडी को रहिछि कोन खाद्य ग्रहण परिपाक क्रिया अवशोषण आत्मीकरण एवं मलत्याग एही प्रकार रे पिला माने कोन हेइथाय आमे खाद्य ग्रहण करिबाटु नै कि हम शरीर रे मलत्याग पर्यंत कार्यटी संपूर्ण होइथाय प्रथमे खाद्य ग्रहण तापरे पाक क्रिया तापरे अवशोषण तापरे आत्मीकरण एवं मलत्याग होइथाय परिशेष रे जाउटी पिला माने कोन ना हम शरीर रे अनावश्यक वस्तु गुडी को बाहर को बाहरी जाइथांती ओके तो देखो प्रथमे देखियो पिला माने खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया कोन कहला देखो पार्टी सहायता रे हमें खाद्य ग्रहण करिथांती हां कि नै ता सहित आमे आबे टिके पूर्वरु पढिले कोन ना पार्टी रे पिला माने हमर रहिछि के लाळ ग्रंथि रहिछि तो लाळ ग्रंथि रे पिला माने कोन बाहरी थाए ना टाइलिन बाहरी थाए एवं ए टाइलिन पिला माने कोन करिथाए ना श्वेतसार जातीय खाद्य को अम्लीय परिवेश रे कोउतरे परिणत करिथाए माल्टोज रे परिणत करिथाए जोटा कि पिला माने गोटे सरल शर्करा के माल्टोज श्वेतसार को पिला माने टाइलिन कोउतरे परिणत करिथाए माल्टोज रे परिणत करिथाए एहा सहित पिला माने लाळ रे कोन थाए ना बैक्टेरियासिडल एंजाइम मध्ये रहिथांती जो माने कोन करिवे ना बैक्टेरिया गुडी को पिला माने मारि देथांती बा हम पार्टी रे थिबा कीटाणु गुडी को मध्ये मारि देथांती सेति पय प्राय तो तुमे देखिथिबो पिला माने विभिन्न पशु पक्षी जते बेले तांकर खंडिया होई जाय ना से खंडिया होइतिबा स्थान को ही चाटी चाटी ताको सफा करंती एवं परे ताहा कोन हिचे ना भलो हेइ जाय ता परवर्ती पर्याय रहिछि पिला माने कोन ना पाकस्थली मध्यरु क्षरित होतबा रस रे रहिछि कोन लवण आम्ल हां कि नै पाकस्थली रे मध्य पिला माने कोन होछि ना क्षरित होछि तो ताको होछि पिला माने कोन लवण आम्ल एवं पेप्सिन और लाइपेज ए तीन प्रकार रहिछि तो ए तीन प्रकार जदि हमें देखिबा पुष्टिसार पिला माने पेप्सिन उपस्थिति रे अम्लीय परिवेश रे कोन हेइथाय ना प्रोटीओजेस ओ पेप्टोन रे परिणत होइथाय से भली पिला माने स्नेहसार लाइपेज रे उपस्थिति रे कोन हेइथाय ना फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल रे परिणत होइथाय स्नेहसार पिला माने लाइपेज उपस्थिति रे फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल रे परिणत होइथाय ठीक सेहि परि पुष्टिसार पिला माने पेप्सिन उपस्थिति रे अम्लीय परिवेश रे प्रोटीओजेस ओ पेप्टोन रे परिणत
होई थांती। क्लियर समस्तंकर? ठीक अछि। नेक्स्ट होची पिला माने कोन हमरो ग्रहणी। ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତ ରସ ଏବଂ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଆସି ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଥାଏ। କଣ ହଉଛି ନା ଯକୃତରୁ ପିଲାମାନେ ପିତ୍ତ ରସ ଆସେ, ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ପିଲାମାନେ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଆସି କଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଥାଏ କୋଉଠି ନା ଗ୍ରହଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଭଳି ପିଲାମାନେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ରହିଛନ୍ତି କଣ କଣ ଦେଖ ନା ପିଲାମାନେ ପିତ୍ତ ରସରେ ରହିଛି ପିତ୍ତ ଲବଣ, ଯିଏ କି ସ୍ନେହ ସାରକୁ କଣ କରେ ନା ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରିକି ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହ ସାରରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ସେଭଳି ପିଲାମାନେ ମାଲ୍ଟୋଜ ପିଲାମାନେ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଅଗ୍ନାଶୟ ଏମାଇଲେଜ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୁକୋଜ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ କୋଉଠି ଅଗ୍ନାଶୟ ମଧ୍ୟରୁ। ଅଗ୍ନାଶୟ ଏମାଇଲେଜ କୋଉଠୁ କ୍ଷରଣ ହଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ମାଲ୍ଟୋଜ କୁ କଣ କରିଥାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ସେଭଳି ପିଲାମାନେ ପେପ୍ଟୋନ ଓ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ ମିଶିକି ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଦ୍ୱାରା କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଏମିନୋ ଏସିଡ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପେପ୍ଟୋନ ଓ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କଣ ନା ପ୍ରୋଟିନ ପିଲାମାନେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ପ୍ରୋଟିନ ଆମର ପିଲାମାନେ ତିଆରି ହେଇଛି କୋଉଥିରେ ଏମିନୋ ଏସିଡ ପ୍ଲस एमिनो एसिड हो कि नहीं। तो एमिनो एसिड पिला माने मिसिके कोन करछन ना प्रोटीन तयारी करछन। तो पेप्टोन एवं प्रोटीओजेस उभय पिला माने अग्नाशय प्रोटीएज द्वारा एमिनो एसिड रे परिणत होइथांदी, जहा कि पिला माने प्रोटीन रो सरलीकृत पदार्थ। से भली पिला माने अवद्रवीकृत स्नेहसार अग्नाशय लाइपेज फैट उपस्थिति रे फैटी एसिड एवं ग्लिसरेल रे परिणत होता है। तो एठी पिला माने गोटे जिंस जानिबा कथा कोन अवद्रवीकृत स्नेहसार कोन ना अवद्रवीकृत पिला माने स्नेहसार होची कोन ना को संपूर्ण रूप से विभक्त न करिबा संपूर्ण रूप से सरलीकृत न करिकि अधा सरलीकृत होइथिबो। बुझि पालो ताकू कहा जाय अवद्रवीकृत स्नेहसार। एवं परिशेष रे पिला माने हमें देखिबा कोन जेजुनम एवं मिलियम। अवशिष्ट माल्टोज आंतरिक एमाइलेज, आंतरिक पिला माने आंतरिक ग्रंथि रहिछि तो आंतरिक ग्रंथि कोन क्षरित होछि आंतरिक एमाइलेज, आंतरिक प्रोटीएज एवं आंतरिक लाइपेज। तो अवशिष्ट माल्टोज कोन हेइताय ना आंतरिक एमाइलेज रे ग्लूकोज रे परिणत होइताय। से भली पेप्टोन और प्रोटीओड पिला माने कोथरे ना प्रोटीओज रो उपस्थिति रे एमिनो एसिड रे परिणत होइतांती, एवं स्नेहसार जातीय खाद्य पिला माने आंतरिक लाइपेज उपस्थिति रे फैटी एसिड एवं ग्लिसरेल रे परिणत हेइतांती। बुझी पालो समस्ते, बुझी पालो ना समस्ते पिला माने बहुत ही बढ़िया। तो जीवा आगु को देखो परिशेष रे पिला माने बृहदंत्र। तो एतिकी पिला माने मन रख बृहदंत्र रे कोनोसी प्रक्रिया हुए नहीं बा कोनोसी हजम प्रक्रिया देखिबा को मिले नाही। केवल पिला माने एठी अवशिष्ट कोन हिताए ना अवशिष्ट जल शोषित होई पारे। बुझी पारलो बृहदंत्र पिला माने कौनसी प्रकार खाद्य हजम करि न थाए, यह केवल कौन करिथाए ना अवशिष्ट जल को शोषण करिथाए। यह परे रहिछि पिला माने कौन ना अवशोषण। यह परे कौन रहिछि ना अवशोषण। तो अवशोषण कौन कुह समस्ते वर्तमान समस्ते मते कुह जे अवशोषण कहिले कौन बुझ। अवशोषण कौन पिला माने ओके। तो अवशोषण कौन पिला माने ना आम शरीर भितर खाद्य गुड़िक सरलीकृत हेबा परे ताहा कौन हुए ना ताहा पिला माने हमर जो रहिचंदी ना खाद्य नली। तो से क्षुद्रांतर जो पिला माने रहिचंदी कांथ गुड़िक ताकू पिला माने घेरिकी किए रहितांती रक्त को बाहिका गुड़िक रहितांती। किए रहितांती रक्त बाहिका गुड़िक रहितांती पिला माने ता मध्यरे किए रहिते ना रक्त पिला माने प्रवाहित होउछि। तो ए जो क्षुद्रांतर रहिछि क्षुद्रांतर कांथ डेईकी पिला माने कोन ना सरलीकृत खाद्य गुड़िक विसरण प्रक्रिया द्वारा कोउठी की चली जांती रक्त मध्य को चली जांती। बुझी पारलो एवं एही प्रक्रिया को ही कौन कहा जाए अवशोषण बोली कहा जाए। एवं यह पिला माने दुई प्रकार रो होइथाय। गोटे होउछि प्रक्रिया गोटे प्रक्रिया होउछि निष्क्रिय अवशोषण एवं अन्यटी होउछि पिला माने कोन सक्रिय अवशोषण। बुझी पारलो दुई प्रकार रो देखिबा को मिलिथाय। गोटे होउछि पिला माने कोन ना निष्क्रिय अवशोषण एवं अन्यटी होउछि कोन ना सक्रिय अवशोषण। क्लियर।
ओके तो खाद्य तो पिला माने सरलीकृत होला एवं अवशोषण होइकी कोठी पहुंची गला ना ताहा पिला माने पहुंची गला हमर रक्त बाहिकारे रक्त मानक पाखरे तो रक्त मानक पाखरे पिला माने पहुंचीबा परे ताहा कोन हुए ना सेगुडी को रक्त मानक मध्यम देकी कोठी पहुंचंती शरीरर विभिन्न अंश बा विभिन्न कोष मानक निकटरे पहुंचंती हाँ कि नहीं तो से कोष मानक निकटरे पहुंचीबा परे से सरलीकृत खाद्य को किए व्यवहार करंती से सरलीकृत खाद्य को पिला माने कोष गुडी को व्यवहार करिकी कोन निर्गत करिथांती ना शक्ति निर्गत करिथांती बुझी पारल तो से कौन करिथांती पिला माने कोष गुडी को से सरलीकृत खाद्य को व्यवहार करी कोन निर्गत करंती ना शक्ति निर्गत करिथांती एवं एही शक्ति मोचन प्रक्रिया को बा शक्ति प्रस्तुत करिबा एवं आवश्यक विभिन्न उपादान गुडी को प्रस्तुत करिबा प्रक्रिया को कोन कहा जाय आत्मीकरण बोली कहा जाय क्लियर ना एठी कोन होचे आत्मीकरण रे कोष मानक निकटरे सरलीकृत खाद्य पहुंचिला पहुंचिबा परे ताहा कोउथिरे परिणत होई गला कोष मानक मध्य को गला एवं कोष मानक मध्य को जिबा परे ताहा पिला माने कोउथिरे परिणत होई गला ना शक्ति रे परिणत होई गला एवं विभिन्न प्रकार रो आवश्यक उपादान रे परिणत होई गला ताको पिला माने कोन कहा जाय कोष बा आत्मीकरण प्रक्रिया बोली कहा जाय एहा सह पिला माने परिशेष रे रहिछि मल त्याग पिला माने कोन ना हम शरीर विभिन्न प्रकार आवर्जना बा अनावश्यक पदार्थ शरीर बाहर को बाहरी जिबा कोन हेते ना ताको मल त्याग बोली कहा जाय बुझी पारिलो तो एहा तीनोटी प्रक्रिया द्वारा होइथाय कोन पिला माने ना तीनोटी प्रक्रिया द्वारा संपन्न होइथाय गोटे होछि पिला माने कोन मल द्वार चारिपटे रहिथिबा संकोचन पेशीर शिथिलन कोन गोटे होछि पिला माने कोन मल द्वार चारिपटे रहिथिबा संकोचन फଳରେ କାହାର ପିଲାମାନେ ନା ସଂକୋଚନ ପେଶୀର ଶିଥିଳନ ପ୍ରଥମତଃ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲାମାନେ କଣ ମଳାଶୟ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ନା ମଳାଶୟ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ କ୍ଲିୟର ତୃତୀୟରେ କଣ ହଉଛି ତୃତୀୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ଉଦର ପେଶୀ ଓ ମଧ୍ୟଛଦାର ସଂକୋଚନ ସହିତ ସାମୟିକ ଶ୍ୱାସ ବିରାମ ବୁଝିପାରିଲ କଣ ନା ମଧ୍ୟଛଦା ଏବଂ ଆଉ କାହାର ଉଦର ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା ସାମୟିକ ଶ୍ୱାସ ବିରାମ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମ ଶରୀରରୁ ମଳ ତ୍ୟାଗ ବା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଥାଏ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ବିଷୟଟିକୁ ଏଇଠାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏ ଚାପ୍ଟର ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଗୁଡିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ तो रही पिलाने आई थिंक समस्त आज क्लास टी बहुत भल लगी जदि भल लगी पिलाने निश्चित रूप से लाइक कमेंट शेयर समस्ते करनेब ता सहित आउ कौन करनेब ना समस्ते पिलाने कौन करिवो ना टिके मते कमेंट सेक्शन रे तुमरो ओपिनियन मध्ये जणाइदबो एवं चैनल को समस्ते सब्सक्राइब करनेब पिलाने जहा फल रे मु कौन करि परिबी ना पिलाने मु जानि परिबी जे तुमे माने को क्लास टी बुझा पडुची एवं तुमे माने आउ क्लास प्रति इंटरेस्ट अच्छा पिला माने एवं तुमरो प्रत्येक टी लाइक एवं सब्सक्राइब रो पिला माने हमको बहुत मोटिवेशन मिले जहा फल रे हमें कोन करि पारो तुम मानक पई क्लास गुडी को अरेंज करबा पई मोटिवेटेड हे थाउ क्लियर समस्त को बहुत ही बढ़िया पिला माने तो नेक्स्ट तो आज रो क्लास को पिला माने एटी वाइंड अप करबा देखा हबो पुनी नेक्स्ट क्लास रे सेते बळ पर्यंत रहिली पिला माने समस्त को ऑल द बेस्ट पिला माने ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू